Tila, welcome to my vlog. Pagluluto ako ng pansit sabaw. Sabaw. Mauulam ko. Ayan. Pansit sabaw. Dali lang. Pansit sabaw. Dali lang. Dito ba? Makulo na yung tubig ko. Dali lang. Yan pa. Okay po. Tama ko na itong pilit. Halo ko na sa pilit. Shoot! Dali lang. Dami sabaw. Yung Ricardo. Dali lang. Ang ulam ko para mamaya. Kailangan kunting asin. Asin na. Kailangan pa natin ng kunti. Ulam ko para mamaya. Pilis saka pansit. Dali lang. Shout out Marvin Janet Bauson. Kuya James Vlog, shout out. Romulo Manawis Garcia, shout out. Pag kumulo na yan, pwede na. Angel Sweet, shout out. Tayo muna natin kumulo. Ma'am Sophia Andre Baldonado, shout out. Sir Mark Mamro, shout out. Ma'am Fatima Joy, shout out. Jocelyn Sanchez, Evelyn Sanchez, shout out. Eddie Quinto Jr., shout out. Boss Arturo Artirao, shout out. Kumukulo na ata. Malapit na Pag kumulo na ito, pwede na, malambot na. Sana may dahon wala. Pansit sabaw. Pansit sabaw. Hintayin natin kumulo. Kulo na. Titignan natin yung sabaw. Baka matabang. Tama na. Medyo matabang. Lagyan natin kunting asin Asin lang, tama na asin. Dahil na, ulam ko para mamaya. Hihigip ako ng sabaw mamaya para pagpawisan ako. Gumanda na yung pakiramdam ko. Kumukulo na kumukulo na. Kumukulo na. See you na.